हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ नमस्कार शुभ सकाळ शुभ अभिनंदन। आज हूँ सोमवार तो सोमवार आम बाहर शिव मंदिर नीलकंठेश्वर मंदिर महादेव मंदिर बरदा। तो चलतु सांग मैंने आम जाऊँ आपण मैंने चलते आम सागर जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड आम पहुँची गलु महादेव मंदिर बरदा पाताली नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। तो सांग मैंने देखिपे पिना ये दीप लगाउं ये हूँ महादेव मंदिर पाताली सांग मैंने देखिपे ये पिना दीप फास्ट तो जाली सारे वीडियो कर पारि नी दीप ये जालुं दीप जालिक रखिले सांग मैंने देखिपे ये नमस्कार होती ओल्ल पड़ से ओल्ल पड़ ओल्लौनु गोड़ खचुआ शंभु बाबू ये महादेव शंभु बाबू हनुमान नमस्कार होती निजे निजे तिलक नगेदे देखे अनानी देखे ये हे सब निजे निजे सिंदूर नगेदे। हाँ सांग मैंने देखिपे हनुमान मंदिर पंचमुखी सिंदूर देखो सब नम हूनु हे नागदेव ठाकुर नम 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 से नम हूनु शंभु ये बासुके नाग शंभु हे कौट लगे हाँ से नाग साप बासुकी नाग जो शिव बेकर जो गुरे जो रोना जो नाग शंभु ये से नाग सब भक्त मान सब मानसिक पूरण होती ठाकुर कतर सब नाग देते खाऊ तो हाथ माना अच्छा सांग मैंने देखिपे ये हूँ पाताली नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर बरदा। तो सांग मैंने ये आसलु महादेव मंदिर दर्शन सरला एवं आम घर को बाहरलु। हाय फ्रेंड आम घर को आसिले तीन भाई दुई भाई कहीं आज आम जाऊँ बालचंपुर भाई आज गोटे मोबाइल किणवे मन होती तो आम जाऊँ मोबाइल स्टोर बालचंद्रपुर। चल आम जाऊँ पाखापाखि बालचंपुर आईफोन 16 बुकिंग हो मोर सोलार आज नहीं बोलते घर को समय लगे किस समय पर प्रोसेसिंग रे चलती तो सैले आम नहीं जीवु वर्षे मंदार गछ पिना लगे ए जाके मंदार गछ है नहीं। तो सांग मैंने देखिपे ये पानी खाई बार भांगी जाता तो बार दिहूँ साइज कि पुणी के फुटो तो ठीक ना तो कम चलती देखिए कौ दिन फुटुची जो दिन फुटो फास्ट हो महादेव कति तापर बाटर दिज्व पणा मंदार फुल दिए बिना हाथ में फुल हो ना कौन कि देखिए मो हाथ बाधिला कौन फुल गछ मु लगे हाँ लगे कौन बार जे बुझे तार ना ना लगे वाला कौन ना अच्छे 12 बजे ना थाए कमटा मु कली ना मंदिर तुला तार ना नहीं जे माने पाचिरी उठी तो तार ना ना हाँ से पाचिरी करके ठाकुर जगिला ना ठाकुर पाचिरी देकी जाई परिबेनी से गुला मोर 12 बुझदेले छेड़ी सिना खाइले फुल हबो नहीं 12 दिए देना तार ना गोड़िया कूल पानी खाई हो ना
ଫୁଲ ଗଛ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ଗଛରୁ ପଇଡ଼ ପରା ହେଲା। ପଇଡ଼ ପରା ହେଇକି ତାରି ଉପରେ ପଇଲା କାନ୍ଦି ଗୋଟା ପଇଲା। ଗଛଟା ପୁରା ମରିଯାଇନଥିଲା, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ଡାଇ ହେରିକା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଫେର କଅଁଳିଛି ଆଉ। ଗଛ ତ ହେଲା, ଫୁଲ ତ ହଉନି ଆଉ କଣ। ଗଛ ଏବେ ଫୁଲ ହବ। ଆଉ କେବେ ହବ? ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ନା, ଆହୁରି ଦୁନିଆ ବଢ଼ିବ। ଆହୁରି ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷ ଫୁଲ ବଢ଼ିବ। ଡାଇ ଖଣ୍ଡେ ପୋତା ହେଇଛି, ଡାଇଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ? ସିଏ ନର୍ସରୀ ଚାରା, ସେ ଛୋଟ ବେଳ ହବ। ଇଏ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଶୀ ଚାରା ନା କ'ଣ? ଫୁଲ ଗଛରେ ଆଉ ଚାରା ବି ଅଛି, କୋଉଟା ଦେଶୀ? ଏଇଟା ଦେଶୀ ଗଛରୁ ହଣା ହେଇକି ଆଇଛି ଡାଇ ଖଣ୍ଡେ। ଥୋପା ନାଲି ମନ୍ଦାର। ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇ କାମ ହେଇଥିଲା, ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥିଲା, ଆଜି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ପତ୍ରଟା ପଦାକୁ ବାହାରିଛି, ସେଇଟା ଇଏ କରିଦିଅ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘୁରି ଦିଅ। ସେ ପତ୍ର ନୁହଁ, ମରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ତମ ହାତ କତିରେ ଯୋଉଟା। ସବୁ କ'ଣ କରିଛି ଦେଇଥିଲି? ସମ୍ବଲକୁ ଟିକେ ଆମ ଗାଈ ଭିତରେ ଖେଳୁଛି। ସବୁ କ'ଣ ଗୁଆରେ ଖେଳ ହୁଏ? ସବୁ ଗୁଆରେ ଆଉ ଯଦି ଗୁଆରେ ଯଦି ଖେଳ ହେଲା ତାହେଲେ ବଲ୍ କ'ଣ ହବ? ବଲ୍ ଖେଳିବେନି। ଆଉ ଆଉ ମାମୁଲି ଯାଉଛି ଟିଉସନ, ଦେଖିକି ଦୌଡୁଛି। ପୁରା ଚାରି ତମ୍ପା ଖେଳି ପାରୁନ, ତମ ଖେଳିବ କାହିଁ ନା ଜମା ବାଜୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ଚାରି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଚାରି ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ମାଡ଼ ବେଳ କ'ଣ 2 ଜଣ ଖାଇବନି? ମାଡ଼ ବେଳ ହଁ, ତା ମା ପା ତା ଛୁଆକୁ ଗୋଳଉଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି, ସେ ଖାଇବନି। 4ଟା ବେଳେ ପା ଦିଆହେଲା ଚୋକଡ଼। 4ଟା ବେଳେ ଚୋକଡ଼ ଖାଇକି ଶୋଇବ। ଆଉ ରାତିରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସିନା ରାତିରେ ଖାଉଛୁ, ଛେଳି ତ ରାତିରେ ଖାଉଛି? ଛେଳି ତାର ଗାଧୁଆ 10ଟା ବେଳେ ଗଲା ଚରିବାକୁ, ଚରିକି ଆସି ଘରେ ବସିଲା। 4ଟା ବେଳେ ଖାଇଥିବ, ତାର ଶୋଇବ। ଏ ତା ଛୁଆ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସନିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସନିଆ। ଏଥର ଆମର ସନିଆ ଆଇଛି। ରେ ସନିଆ, ଏ ସବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହଉନି। ଆଉ ସନିଆ ହେଇଯାଏ ନା, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ହଉନାହିଁ। ଏଥର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଉଛୁ? ଦେଖୁ ଯାଇ ନା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖ ମୋର ଅନେକ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଉ ସନିଆ? ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହବ? ଆଉ ଦେଖିବା କି ସବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହବ କାହିଁ? ହଁ, ଏତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ। ହଁ, ଏ ସବୁ ସାଙ୍ଗ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ମିଛ କହୁଛି, ଆଉ ସତ କହୁଛୁ ଆଉ ନାଇଁ। ଏଠି ଖା, ମା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଶିଖ। ମା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଶିଖ। ଖାଉ ସେ ଖାଇବା କ'ଣ ଶିଖିଲାଣି? ସେଇଠି ଚିଚି ଖାଉଛି। ଆଜିକାଲି 4 ଦିନ ହେଲା ଛୁଆକୁ, ଆଉ ନାଇଁ 4 ଦିନ ଛୁଆ, ସେ ଖାଇବା କ'ଣ ଶିଖିଲାଣି? ଆଉ ଟିକେ 8 ଦିନ ହେଲାଣି। 8 ଦିନ କୋଉଠି ହେଇଗଲା? ଆମ ଘରକୁ କୋଉ ଦିନ ଯାଇଥିଲି? ଆଉ ଆର ରବିବାର ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ। ଖାଇବା ଏଇଟା ତ ଶିଖିଲାଣି, ସେ କୋଉଠି ଖାଉଛି କି? 21 ଦିନ ହେଲେ ଖାଇବ ଘାସ। 21 ଦିନ ହେଲେ ଯାଇକି 21 ଦିନ ଯାକେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ନାଇଁ? ମାନେ ଗାଈ ଛେଳି ଛୁଆ 21 ଦିନ ହେଲେ ଘାସ ଟୋକିବେ। ମାନେ ଆଗରୁ ଲେଖା ଅଛି, ଯେମିତି ବାଛୁରୀ 21 ଦିନ ପରେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ତା ମା କତିରୁ, ଛେଳି ଛୁଆ ସେମିତି 21 ଦିନ ପରେ ଖାଇବ ଘାସ ନାଇଁ?